Daxuyaniya Hizba Demokrata Kurdistan Îranê PDKI liderhek biryara Yekîtiya Ewropayê bona bî terorîst nasandina Sipaha Pasdarana rejîma Îranê. Yekîtiya Ewropayê piştî çend salan nîkaş û nirxandin li ser bî terorîst nasandina Sipaha Pasdaran, di dawiyê de roja penşeme nehê bendanê, vezîrên derve yên vê yekîtiyê biryar dan ku Sipaha Pasdaran bişin nav listeya rehistînên terorîstî de. Diyare ku bere jî Wêlatên Amerîka, Kanada, Avustralya, Litwanî, Ekwador û Paraguay jî Sipaha Pasdaran bî tevawî hîstîbûne, nava listeya rehistînên terorîst de. Her wisa Erebistan, Behreyn û Arjantînê jî Sipaha Quds, baska leşkeriya derveya Sipaha Pasdaran hîstîbûne nava listeya terorê de. Ew biryara Yekîtiya Ewropayê, ku helwest û biryara 27 wêlatên endamên nava Yekîtiya Ewropayê de ye, vekî berteklî derhek tepe serkirîna bî xwîna serhîldana şelkê Îranê dî nerazîbûnên meha befranbardê ye, ku bî hezaran swê nîşanderên nerazî, bî çekan hatîne kuştin û jiyana wan jî wan hat standin. Sipaha Pasdaran, ku piştî demeke Kurd jî serkeftina şoreşa gelen Îranê, di sala 57 de bî fermana Xumeyni ji bo parastîna şoreşa İslamî hate damezrandin. Bî dirêjahiya 47 salên destîlatdariya rejîmê de dî tepeserkirîna hemû nerazîbûn û swê nîşandanên navşweyî yên Îranê de rolek sereke lîstî ye. Her wîsa li derveyî wêlat jî sedan kes jî dijberên siyasî yên rejîmê teror kirîne. Sipaha Pasdaran yek ji wan hêzên sereke bû ku piştî fetwa û fermana Xumeyni êrişî Kurdistanê kir û sedan trajedî, komkujî û hezaran cinayet û tawan li Kurdistanê afîrandin. Newroza xwînîna Sineyê di sala 58 de. Êriş û dorpêça 24 rojana bajarê Sineyê. Kuştin û birindarkirina hezaran kesan jî xelkê vî bajarî. Her vîha kirkirin û komku jî li gundên karne û kelatan û şevîtandin û kawilkirina dehan gund û deverên din û koçberkirina şelkê dinên Kurdistanê, tenê beşek jî karnameya terorîstî ya Sipaha Pasdaran li Kurdistanê, di salên destpêkî yên damezrandîna wê re hîstîne ye. Di dirêcahiya 47 salên çalakiyên Sipaha Pasdaran de, para herî mezin jî terorîzma devletî ya Komara İslamî ya Îranê û Sipaha Pasdaran ber Kurd û tevgera Kurdî keftî ye. Di nav tevgera Kurdî de jî bî taybetî Hizba Demokrat. Hizba Demokrat û tevgera Kurdî 47 salên li xeta pêşîna şerê li dî jî vê rehîstina terorîstî de ne. Sipaha Pasdaran bî biryara berpirsên herî serveyên Komara İslamî, li Vîyenê li ser masaya gotûbêje Dr. Abdulrehiman Kasimlo, sekretêrê giştî vê hîzbê, û her wîsa li Berlîna Almanê, di restorana Mikonosê de Dr. Sadik Şerefkendi, sekretêrê giştî vê hîzbê, digel endamên şanda Hizba Demokrat teror kirin. Cinayetên Sipaha Pasdaran tenê bî tepeserkirîna şelkê navsweyî Îranê re sînordar nabe. Belkû li derveyî sînorên velat jî bî rêya Sipaha Quds û bî damezrandin û piştîvanîkirina gelek rehîstînên din vek Hizbullaha Lubnanê û bî dest deverdan di karûbarên navsweyî yên velatên herêmê de, rasterast di kuştina sedan hezar kesan de berpirsiyare û bûye sedema koçberbûn û derbederbûna milyonan kesan jî velatên wan. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, tevî pêşwazîkirin jî biryara Yekîtiya Ewropayê, bona bî terorîst nasandina Sipaha Pasdaran, di vê baweriyê de ye, ku ew biryar her çikas dereng jî hatî bedane, biryarekî rast û biçî ye. Di vê ember bî rojen ku hemû ev kesên ku fermandar û encamdarên sereke yên kuştin û komkujiya şelkê bi destîlat û bêberevanê Kurdistan û Îran û wêlatên herêmê bûne biçin. Û di vê ev kes li dadgehên navsweyî û navneteveyî de li gorî cinayetên swê bigihîcin, sîzayê cezayên swê. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, desteya karegirî dehê re bendanê 1404. بندر عباس بلوار معلم معلوم نیست چی بود، پهواد بود، موشک بود، نمیدونم چی بود، زد دیگه بالا. از اونجا پرتاب شده. اونو زدن. آره دیگه اونو زدن. ماشین یه خیابون دوتایی، یعنی 27 متر 50 متر افتاده.
تکنولوژی بود دمش کرد. Eğer êrîş û şer navbera Amerîka û Îranê vêne û bênaşer li rojelata navraz zêdetir bûye, dewletên Yekbûyên Amerîka dîvan rojanda xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dixuleka Davîdê li hevkirinek çênebe û Serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê, êrişî baregeyên supaya pastarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navendil mûşekên balîstîk û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamê de pergal hildiveşe û Îran ber bi demokrasiyê ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tên askirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya cibo komençekdar endî rojilata navîn kêm bike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilweşîna sistîme û birevebirina leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ji ber xenîşandanan lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birevebirnekê leşkerî ya cî supaya pastarana Îranê pek tevere avakirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û Çîranê xwe dike. İranê eşkere kiriye ku tiliyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikaribe li beramberî hêz Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xwe baregeyên Amerîkayê yên li Qeter û Behreyînê û binesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirîna kenda ve İran dikare tengava Hurmuzê mayîn bike. Cî bîstê îxraçata gaza xêzayî û cî bîst nefta Cihanê dive tengavere derbastî be. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya Cihanê û bîhayê nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare bireye êrişên bikom, em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde cibo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezîn. İlveşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezîne ku welatên vekî Erebistana Siûdî ceditirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din cibo parastina xwe bikevin, nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezîn û koçberî çêbibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî birekûpek hêza xwe ya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendên leşkerî yên Amerîkayê li rojilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeydê ya Qeterê hezar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîrhilgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Dina ve Filoyê se keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda Îranê û got, eger li hevkirîn çênebe, êrişa bêdê gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha pastaran li lîstê rehkîravên terorîstê de tomarkir. Vezîrên derve yên velatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derheq tomarkirînana ve spaha pastaran li lîstê rehkîravên terorîstî ya ve Yekîtiyê li hevkirin. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pekara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirin ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya ve biryare bê tevafkirin. Velatên endam li Yekîtiya Ewropayê çendem cîmêranberî Niha, katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û da mezraveyên ser birêcima Îranê xîstînevarê çî biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê binîşaniyek bo zêdebûna gîvaşên navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihesibînin. Û li ser ve baveriyê ku tomarkirîna spaha pastaran li lîstê rêkîravên terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîre li pêxre bîne. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xenîşanderan bastarên rîçma Îranê xîst lîsteyê rexîstînên terorê. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê kacakallasê got, pergalê ku bi hezaran xelkê xwe dîkuce daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Digorî amarên saziyên mafên mirovan di xenîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcîn dibe ku ev hecmar bigîhe 2005 cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xwe dîdîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrê karên derve yê Îranê Ebas Eraxçî ra gihan ku hêzên van ji bo bersîvdayînê amade ne. Eraxçî deyîro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrê karên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina vê krîzê birêya diyalogê amadeyê alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan cî berê gotîbû ev bi çavekî êrenî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn.
این مردم که خودشون شاهد این همه دیکتاتوری و ظلم و ستم بودن از طرف این دو حکومت، حالا دوباره به دنبال یک فرد بگردند. مردم به نظر من حکومتی غیر از رژیم پهلوی و حکومتی غیر از رژیم جمهوری اسلامی میخواهند، حکومتی که اونها با نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشند، حکومتی که دموکراتیک باشه و سکولار باشه. این در آقای رضا پهلوی دیده نمیشه، به ویژه که الان در این جزوه‌ای که منتشر کرده، فکر میکنم اسمش اگه اشتباه نکنم دوران اصرار هست، هیچ مسئله از آزادی و دموکراسی و اینها نیست. به ویژه محتوای این دفترچه برای ملیت‌های ایران یک مسئله بسیار جای نگرانیه. در چه شرایطی حاضر میشین ائتلاف بکنید؟ ببینید، مسئله ما ملیت‌های ایران و به ویژه مردم کرد، خواستهای ما ورای اینکه از خارج چطور برای ما تصمیم بگیرند، چی را به وسیله رسانه‌های گروهی میخواهند به کرسی بنشانند، ورای اینه که خواست ما مشخص و روشنه. هر کسی، هر حکومتی که تو تهران بنشینه، اگر خواستهای این ملیت ها را برآورده نکنه، اولا اتحاد به وجود نمیاد، دومی که مردم نمیتونن در اداره کشور و مناطق خودشون اختیاراتی داشته باشند. بنابراین دلیلی وجود نداره اینا قبول بکنن. حالا فرض کنیم یک نیروی خیلی نیرومندی مثل آمریکا یکی را میاره مینشونه رو تخت سلطنت مثل آقای پهلوی، ولی این به معنای این نیست که مردم این را قبول دارن. من فکر میکنم آینده ایران اگر بخوایم در صلح و آرامش باشه و این تجربه های زمان پهلوی و زمان جمهوری اسلامی را دوباره آزمایش نکنه، بایستی مردم در اداره کشور شریک باشند، نه اینکه یه نفر یه گروه بیاد بنشینه بقیه را دوباره به حاشیه برانه. یعنی فکر میکنید که اونها دارن بقیه رو به حاشیه میرونن؟ یعنی اینطور دارید میبینید؟ من از این جریان رو از محتوای این جزوه‌ای که مطالعه کردم نه شک ندارم، مطمئنم اگر در این چهارچوب آقای رضا پهلوی برگرده یا هر کسی دیگری، مردم ایران به ویژه ملیت‌های ایرانی چیزی به جز آنچه در زمان سلطنت پهلوی و زمان رژیم جمهوری اسلامی به دست آوردن به دست نخواهند آورد. Have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه
ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن، جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما گذار این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. ما حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سرتا شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا جای گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دشمن لاستی زبونا شهید ما مستغفر بونا شهید ما مستغفر بونا شهید تنیا یک جستیا شهید تنیا یک جستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا
شهید بوزامي درا لجارقين وكفنا لي براب بارقين شهید بوزامي درا لجارقين وكفنا لي براب بارقين بدواها ناسا بدوا زربيدو موخي نقا شي رجاينا وقو بدواها ناسا بدوا زربيدو موخي نقا شي رجاينا وقو ويسكفا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا ويسكفا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا سندم بو سنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتا كماوي سندم بو سنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتا كماوي خطرا بقتل خوين ونكم طولت بسين لدوش مناكم خطرا بقتل خوين ونكم طولت بسين لدوش مناكم شهيد 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 شهيد
صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوی. ما را از اعدام نترسانی، از کشتن نترسانی، از سوزاندن نترسانی. ما را سالهاست که کشته اید، سوزانده اید. این ما سالهاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سالهاست که مرگ خود را در مشت می فشاریم. شما برای غارت هرچه بیشتر ما چاره‌ای جز کشتن و سوزاندن ما نداشته و نداریم و ما برای فروپاشی شما چاره‌ای جز تن سپردن به مرگ و آتش نداریم. پس بکشید ما را، بسوزانید ما را، اما همزمان به خاکستر ما نیک بنگرید که از میان خاکستر ما جوانهایی سر برمی آورند که زبانشان زبان دیگری است و شما با همه یال و کوپالتان نه که درکی ما نداشته و ندارید، به دست همانان زودا به گور خود کنده خود سرنگون می شوید. اینها که من نوریزاد میگویم هیچ تهدید نیست. صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوید. ما سوختگان به جایی رسیده ایم که ترس از ما میترسد. باور ندارید؟ پس بکشید ما را، بسوزانید ما را. جوانهای برخاسته از خاکستر ما برای سرنگونی شما دورخیز کردند. این شعار نیست، تهدید نیست، سرنوشت محتوم و شایسته شمایانی است که تا توانسته اید از ما غارت کرده اید، ما را سوختید، آبروی ایران و ایرانی برده اید. اگر نمیدانید بدانید ما ایرانیان زنده تر از آنیم که با هزار بار مردن از پا درآییم. باشید و تماشا کنید. محمد نوریزاد.
Daxuyaniya Hizba Demokrata Kurdistan Îranê PDKI liderhek biryara Yekîtiya Avrupayê bona bir terorist nasandina sipaha pasdarana rejima Îranê. Yekîtiya Avrupayê piştî çend salan nîkaş û nirxandin li ser bir terorist nasandina sipaha pasdaran, di dawiyê de roja pençeme nehê bendane, vezîrên derve yên vê yekîtiyê biryar dan ku sipaha pasdaran bişin nav listeya rehistinin teroristî de. Diyare ku bere jî Vêlatên Amerîka, Kanada, Avustralya, Litwanî, Ekwador û Paraguay jî sipaha pasdaran bir tevawî hîstîbûne, nava listeya rehistinin terorîst de. Hervîsa Erebistan, Behreyn û Arjantinê jî sipaha Quds, Baska leşkeriya derveya sipaha pasdaran hîstîbûne nava listeya terorê de. Ew biryara Yekîtiya Avrupayê, ku helwest û biryara 27 Vêlatên endamên nava Yekîtiya Avrupayê de ye, vekî bertekli derhek tepe serkirina bi xwîna serhildana şelkê Îranê di nerazîbûnên meha beframbar de ye, ku bi hezaran swê nîşanderin nerazî, bi çekan hatine kuştin û jiyana wan jî wan hat standin. Sipaha pasdaran, ku piştî demeke Kurd jî serkeftina şoreşa gelen Îranê, di sala 57 de bi fermana Xumeyni ji bo parastina şoreşa İslamî hate damezrandin. Bi direjahiya 47 salên destîlatdariya rejîmê de di tepeserkirina hemû nerazîbûn û swê nîşandanên navşweyî yên Îranê de rolek sereke lîstiye. Hervîsa li derveyî wêla çî sedan kes ji dijberên siyasî yên rejîmê teror kirine. Sipaha pasdaran yek ji wan hêzên sereke bû, ku piştî fetwa û fermana Xumeyni êrişî Kurdistanê kir, û sedan trajedî, komkujî û hezaran cinayet û tawan li Kurdistanê afirandin. Newroza xwînîna Sineyê di sala 58 de. Êriş û dorpêça 24 rojana bajarê Sineyê. Kuştin û birindarkirina hezaran kesan jî xelkê vî bajarî. Hervîha kirkirin û komku jî li gundên karne û kelatan û şevîtandin û kawilkirina dehan gund û deverên din û koçberkirina şelkê dinên Kurdistanê, tenê beşek jî karnameya terorîstî ya sipaha pasdaran li Kurdistanê, di salên destpekî yên damezrandina wê re hîstineye. Di direcahiya 47 salên çalakiyên sipaha pasdaran de, para herî mezin jî terorîzma devletî ya Komara İslamî ya Îranê û sipaha pasdaran ber Kurd û tevgera Kurdî keftiye. Di nav tevgera Kurdî de jî bi taybetî Hizba Demokrat. Hizba Demokrat û tevgera Kurdî 47 salên li xeta pêşîna şerê li dijî vê rehîstina terorîstî de ne. Sipaha pasdaran bi biryara berpirsen herî serveyên Komara İslamî, li Vîyenê li ser masaya gotûbêje Dr. Abdulrehiman Kasimlo, sekretere giştîye ve hizbe, û hervîsa li Berlîna Almanê, di restorana Mikonosê de Dr. Sadik Şerefkendi, sekretere giştîye ve hizbe, digel endamên şanda Hizba Demokrat, teror kirin. Cinayetên sipaha pasdaran tenê bi tepeserkirina şelkê navsweyî Îranê re sînordar nabe. Belku li derveyî sînorên velat jî bi rêya sipaha Quds, û bi damezrandin û piştîvanîkirina gelek rehîstinên din vek Hizbullaha Lubnanê, û bi dest deverdan di karubarên navsweyî yên velatên herêmê de, rasterast di kuştina sedan hezar kesan de berpirsiyare, û bûye sedema koçberbûn û derbederbûna milyonan kesan jî velatên wan. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, tevî pêşwazîkirin jî biryara Yekîtiya Avrupayê, bona bir terorîst nasandina sipaha pasdaran, di vê baweriyê de ye, ku ew biryar her çikas dereng jî hatî bedane, biryarekî rast û biçî ye. Di vê ember bir rojen ku hemû ev kesen ku fermandar û encamdarên serekê yên kuştin, û komkujiya şelkê bi destîlat û bêberevanê Kurdistan û Îran û vêlatên herêmê bûne biçin. Û di vê ev kes li dadgehên navsweyî û navneteveyî de li gorî cinayetên swê bigihîcin, sîzayê cezayên swê. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, desteya karegirî dehê ribendanê 1404. بندر عباس بلوار معلم معلوم نیست چی بود، پهواد بود، موشک بود، نمیدونم چی بود، زد دیگه دالا از اونجا پرتاب شده. اونو زدن؟ آره دیگه اونو زدن. ماشین یه خیابون دوتایی، یعنی 27 متر 50 متر افتاده.
تکنولوژی بود نقش کرد. Egera eri şuşer navbera Amerika u Îranê ve newbêhnaşerlî rojelata navraz zêdetir bûye dewletên Yekbûyên Amerîka dîvan rojanda xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dîxuleka Davîdê li hevkirinek çênebe û serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê êrişî baregehên supaya pastarên Îranê û Yekîneyên bêsîçe navên dilmûşekên balîstîk û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamê pergal hildiveşe û Îran ber bir demokrasiye ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tên askirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojilata navîn kembike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilveşîna sistîme û birevebirîna leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ji ber xenîşandana lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birevebirînekê leşkerî ya cî supaya pastarana Îranê pek tevera vakirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û Çîranê xwe dike. Îranê eşkere kiriye ku tilyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikare li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xwe baregehên Amerîkayê yên li Qeter û Behrênê û bi nesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirîna kenda ve İran dikare tengava Hurmuzê mayîn bike. Cîsedî bîstê îxraçata gaza xezayî û cîsedî bîst bîstpênçê nefta Cihanê divê tengavere derbastî be. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya Cihanê û bîhayê nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare birêya êrişên bikom em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde ji bo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezin. İlveşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezîne ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din ji bo parastina xwe bikevin nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezin û koçberî çêbibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî birekûpek hêza xwe ya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendê leşkerî yên Amerîkayê li rojilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeydê ya Qeterê hezar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîr hilgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Di navê Filoyê de sê keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda Îranê û got eger li hevkirîn çênebe êrişa bêdê gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha pastaran li lîstê rehkîravên terorîstê de tomarkir. Vezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derheq tomarkirîna navê spaha pastaran li lîstê rehkîravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirîn. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pekara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirin ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryare betevavkirin. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcîmeran berî Niha katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û da mezraveyên ser bi rejima Îranê xistinêvarê çî biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê bi nîşaniyek bo zêdebûna givaşên navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihesî binin. Û li ser vê baveriyene ku tomarkirîna spaha pastaran li lîstê rêkîravên terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîre li pêxre bine. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xwe nîşanderan bastarên rîçma Îranê xist lîsteyê rexîstinên terore. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê kacakallasê got pergalê ku bi hezaran xelkê xwe dîkuce daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Digorî amarên saziyên mafên mirovan dîxe nîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcîn dibe ku ev hecmar bigîhe 2000 û 5000 cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xwe dîdîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrê karên derve yê Îranê Ebas Eraqçî ra gihan ku hêzên van ji bo bersîvdayînê amadane. Eraqçî deyro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrê karên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina ve krîzê bi rêya diyalogê amadeyê alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan cî berê gotîbû ev bi çavekî êrenî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn.
مردم که خودشون شاهد این همه دیکتاتوری و ظلم و ستم بودن از طرف این دو حکومت، حالا دوباره به دنبال یک فرد بگردند. مردم به نظر من حکومتی غیر از رژیم پهلوی و حکومتی غیر از رژیم جمهوری اسلامی میخواند، حکومتی که اونها با نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشند، حکومتی که دموکراتیک باشه و سکولار باشه. این در آقای رضا پهلوی دیده نمیشه، به ویژه که الان در این جزوه‌ای که منتشر کرده، فکر میکنم اسمش اگه اشتباه نکنم دوران اصرار هست، هیچ مسئله از آزادی و دموکراسی و اینها نیست. به ویژه محتوای این دفترچه برای ملیت‌های ایران یک مسئله بسیار جای نگرانیه. در چه شرایطی حاضر میشین ائتلاف بکنید؟ ببینید مسئله ما ملیت‌های ایران و به ویژه مردم کرد، خواستهای ما ورای اینکه از خارج چطور برای ما تصمیم بگیرند، چی را به وسیله رسانه‌های گروهی میخواهند به کرسی بنشانند، ورای اینه که خواست ما مشخص و روشنه. هر کسی، هر حکومتی که تو تهران بنشینه، اگر خواستهای این ملیت ها را برآورده نکنه، اولا اتحاد به وجود نمیاد، دومی که مردم نمیتونن در اداره کشور و مناطق خودشون اختیاراتی داشته باشند. بنابراین دلیلی وجود نداره اینا قبول بکنن. حالا فرض کنیم یک نیروی خیلی نیرومندی مثل آمریکا یکی را میاره مینشونه رو تخت سلطنت مثل آقای پهلوی، ولی این به معنای این نیست که مردم این را قبول دارن. من فکر میکنم آینده ایران اگر بخوایم در صلح و آرامش باشه و این تجربه های زمان پهلوی و زمان جمهوری اسلامی را دوباره آزمایش نکنه، بایستی مردم در اداره کشور شریک باشند، نه اینکه یه نفر یه گروه بیاد بنشینه بقیه را دوباره به حاشیه برانه. یعنی فکر میکنید که اونها دارن بقیه رو به حاشیه میرونن؟ یعنی اینطور دارید میبینید؟ من این جریان رو از محتوای این جزوه‌ای که مطالعه کردم نه شک ندارم، مطمئنم اگر در این چهارچوب آقای رضا پهلوی برگرده یا هر کسی دیگری، مردم ایران به ویژه ملیت‌های ایرانی چیزی به جز آنچه در زمان سلطنت پهلوی و زمان رژیم جمهوری اسلامی به دست آوردن به دست نخواهند آورد. Have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه
ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن، جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما گذار این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. ما حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سرتا شهید گلی چیای برزا مزگینی دری بهارا شهید گلی چیای برزا مزگینی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دجمن لاستی زبونا شهید ما مستیفر بونا شهید ما مستیفر بونا شهید تنیا یک جستیا شهید تنیا یک جستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا
بوزامي درال جارقي موقفنا علي برا ببارقي شهيد بوزامي درال جارقي موقفنا علي برا ببارقي بدوا هناسا بدوا زربيدو موخي نقا شي رجاينا وقو بدوا هناسا بدوا زربيدو موخي نقا شي رجاينا وقو ويسكبا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فربولا ويسكبا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فربولا سندم بوسنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتاكم آبي سندم بوسنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتاكم آبي خطرا بقتلنا خير ونكم طولت بسينم لدوش مناكم خطرا بقتلنا خير ونكم طولت بسينم لدوش مناكم شهيد 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 لسلنا دجمني قال تن ودلنا دجمني قال
ودلنا شهيد خياني نريجي تا شهيد خياني نريجي تاكو قلتا لينا جيجي تاكو قلتا
صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوید. ما را از اعدام نترسانید، از کشتن نترسانید، از سوزاندن نترسانید. ما را سالهاست که کشتید، سوزانده اید. این ما سالهاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سالهاست که مرگ خود را در مشت می فشوریم. شما برای غارت هرچه بیشتر ما چاره ای جز کشتن و سوزاندن ما نداشته و ندارید و ما برای فروپاشی شما چاره ای جز تن سپردن به مرگ و آتش نداریم. پس بکشید ما را، بسوزانید ما را، اما همزمان به خاکستر ما نیک بنگرید که از میان خاکستر ما جوانهایی سر بر می آورند که زبانشان زبان دیگری است و شما با همه یال و کوپالتان نه که درکی ما نداشته و ندارید، به دست همانان زودا به گور خود کنده خود سرنگون می شوید. اینها که من نوریزاد می گویم هیچ تهدید نیست. صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر می شنوید. ما سوختگان به جایی رسیده ایم که ترس از ما می ترسد. باور ندارید؟ پس بکشید ما را، بسوزانید ما را. جوانهای برخاسته از خاکستر ما برای سرنگونی شما دورخیز کردند. این شعار نیست، تهدید نیست، سرنوشت محتوم و شایسته شمایانی است که تا توانستید از ما غارت کردید، ما را سوختید، آبروی ایران و ایرانی برده اید. اگر نمیدانید بدانید ما ایرانیان زنده تر از آنیم که با هزار بار مردن از پا درآییم. باشید و تماشا کنید. محمد نوریزاد.
Daxuyaniya Hizba Demokrata Kurdistan Îranê PDKI liderhek biryara Yekîtiya Ewropayê bona bî terorîst nasandina Sipaha Pasdarana rejîma Îranê. Yekîtiya Ewropayê piştî çend salan nîkaş û nirxandin li ser bî terorîst nasandina Sipaha Pasdaran, di dawiyê de roja pençeme nehêrê bendane, vezîrên derve yên vê yekîtiyê biryar dan ku Sipaha Pasdaran bîşin nav lîsteya rehîstinên terorîstî de. Diyare ku bere jî Wêlatên Amerîka, Kanada, Avustralya, Litwanî, Ekwador û Paraguay jî Sipaha Pasdaran bî tevawî hîstîbûne, nava lîsteya rehîstinên terorîst de. Hervîsa Erebistan, Behreyn û Arjantînê jî Sipaha Quds, baska leşkeriya derveya Sipaha Pasdaran hîstîbûne nava lîsteya terorê de. Ew biryara Yekîtiya Ewropayê, ku helwest û biryara 27 wêlatên endamên nava Yekîtiya Ewropayê de ye, vekî berteklî derhek tepeserkirîna bîxwîna serhildana şelkê Îranê dî nerazîbûnên meha beframbardê ye, ku bî hezaran swê nîşanderên nerazî, bî çekan hatîne kuştin û jiyana wan jî wan hat standin. Sipaha Pasdaran, ku piştî demeke Kurd jî serkeftina şoreşa gelen Îranê, di sala 57 de bî fermana Xumeyni ji bo parastina şoreşa İslamî hate damezrandin. Bî direjahiya 47 salên destîlatdariya rejîmê de di tepeserkirîna hemû nerazîbûn û swê nîşandanên navşweyî yên Îranê de rolek sereke lîstî ye. Hervîsa li derveyî wêlat jî sedan kes jî dijberên siyasî yên rejîmê teror kirîne. Sipaha Pasdaran yek ji wan hêzên sereke bû ku piştî fetwa û fermana Xumeyni êrişî Kurdistanê kir û sedan trajedî, komkujî û hezaran cinayet û tawan li Kurdistanê afîrandin. Newroza xwînîna Sineyê di sala 58 de. Êriş û dorpêça 24 rojana bajarê Sineyê. Kuştin û birindarkirina hezaran kesan jî xelkê vî bajarî. Hervîha kirkirin û komku jî li gundên karne û kelatan û şevîtandin û kawilkirina dehan gund û deverên din û koçberkirina şelkê dinên Kurdistanê, tenê beşek jî karnameya terorîstî ya Sipaha Pasdaran li Kurdistanê, di salên destpêkî yên damezrandina wê re hîstinê ye. Di direcahiya 47 salên çalakiyên Sipaha Pasdaran de, para herî mezin jî terorîzma devletî ya Komara İslamî ya Îranê û Sipaha Pasdaran ber Kurd û tevgera Kurdî keftî ye. Di nav tevgera Kurdî de jî bî taybetî Hizba Demokrat. Hizba Demokrat û tevgera Kurdî 47 salên li xeta pêşîna şerê li dijî vê rehîstina terorîstî de ne. Sipaha Pasdaran bî biryara berpirsen herî serveyên Komara İslamî, li Vîyenê li ser masaya gotûbêje Dr. Ebdulrehiman Kasimlo, sekreterê giştî ve hizbê, û hervîsa li Berlîna Almanê, di restorana Mikonosê de Dr. Sadik Şerefkendi, sekreterê giştî ve hizbê, digel endamên şanda Hizba Demokrat, teror kirin. Cinayetên Sipaha Pasdaran tenê bî tepeserkirina şelkê navsweyî Îranê re sînordar nabe. Belku li derveyî sînorên velat jî bîreya Sipaha Quds, û bî damezrandin û piştîvanîkirina gelek rehîstinên din vek Hizbullaha Lubnanê, û bî dest deverdan di karûbarên navsweyî yên velatên herêmê de, rasterast di kuştina sedan hezar kesan de berpirsiyar e, û bûye sedema koçberbûn û derbederbûna milyonan kesan jî velatên wan. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, tevî pêşwazîkirin jî biryara Yekîtiya Ewropayê, bona bî terorîst nasandina Sipaha Pasdaran, di vê baweriyê de ye, ku ew biryar her çikas dereng jî hatî bedane, biryarekî rast û biçî ye. Di vê ember bî rojen ku hemû ev kesen ku fermandar û encamdarên serekê yên kuştin, û komkujiya şelkê bi destîlat û bêberevanê Kurdistan û Îran û wêlatên herêmê bûne biçin. Û di vê ev kes li dadgehên navsweyî û navneteveyî de li gorî cinayetên swê bigihîcin, sîzayê cezayên swê. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, desteya karegirî dehê ribendanê 1404. بندر عباس بلوار معلم معلوم نیست چی بود، پهپاد بود، موشک بود، نمیدونم چی بود، زد دیگه بالا. از اونجا پرتاب شده. اونو زدن. آره دیگه اونو زدن. ماشین یه خیابون دوتایی، یعنی 27 متر 50 متر افتاده.
تکنولوژی بود تمامش کرد. Eğer erişüşer navber Amerika u İranê ve u benaşerli rojelata navraz zedetir buye devletin yekbuyen Amerika divan rojanda hecibu erişekeli ser İranê amade dike. Harçent hedefen liber çavan diyar binci encamen ve erişe gelekine diyarin. Eğer dikuleka Davide lihevkirnek çenebe u seroki Amerika'ya Donald Trump fermana erişebide ligori pisporan hef senaryoyen serekeli peşin. Tebutinku hef senaryoyen eriş Amerika'ya yali ser İranê hene. Erişen hesas u derbas buna demokrasiye. Hezen asmani u deryayı yen Amerika'ya erişi baregen supaya pastaren İranê u kineyên besiçe navendil muşeken balistik û bernameyên nukleeriye İranê dikin. Di encamede pergal hildiveşe û İran ber bir demokrasiye vediçe. Ev senaryoya heri geçbine. Sistem dimine le politikayên xenerim dike. Ev veki modela Venezuela'yı tenaskirin. Amerika bir hezekemezin müdahale dike. Pergal liser peyan dimine le neçar dimine ku pijgiriya xoya cibo komençekdar endi rojilata navin kembike û bernameye nukleeri ravestine. Hilveşina sisteme û bireve birina leşkiri. Tegotinku ev senaryoya heri nezike. Pergal ciber xenişandanan lavaz buye. Pişti erişeki Amerika'ya Dibekulli velet kaos derkeve uli şuna pergalı bire birine keleşkeri ya cisupaya pastarana İran'e pekte vere vakirin. İran erişi hezen Amerika'ya uç İran'e hedike. İran'e eşkerekiriye ku tilyavan liser tetikeye. Harçent İran likarebe liberamberi hez Amerika'ya bisekineci likare bir muşeken balistik u dronehe baregeyen Amerika'ya yen likater u behreyne u binesaziye velaten veki urdune bike hedef. Mayın kirina kendave. İran dikare tengava hurmuze mayın bike. Cisedi biste ihraçata gaza hezayı u cisedi bis pençe nefta çahane dive tengavere derbastibe. Evyekde bandoreke giran li bazirganiya çahane u bihaye neftebike. Binavkirina keştiye keşer Amerika'ya. İran dikare bireye erişen bikom en bir drone u boten torpido keştiyeke Amerika'ya bike hedef. Evyekde cibo Amerika'ya bir beşer mezariyeke mezin. İlveşina pergale u kaos. Ev metirsiye heri mezine ku velaten veki Erebistan asyudi ceditirsin. Dibekuli İran'e şere nafkveyi derkeve u kurt beluç u okemleteve endin cibo parasinahe bikevin navşeren çekdari u krizeke miroviya mezin u koçberi çebibe. Amerika hezahaya leşkeri zededike. Amerika bir avayeki bire kupek hezaxaya liheremeze dedike. Niha neziki 5000 karmendel leşkeri yen Amerika'ya li rojilata navin hene. Tene li baregeha el udeyde yaketere hezar leşker hene. Amaren peykan nişan didin kuli ve baregeye pergalennu yen parastina asmani hatina avakirin. Keştiya balafir hilgira USS Abraham Lincoln ber bihereme ve bireketiye. Dina ve filoede se keştiyen şer en bir muşeken tomahawk barkiri u keştiyeke binaveya nukleeri hene. Trump liser medyaya civaki hişarida İran'e ugot eger li hefkirin çenebe erişa bede geleki xeraptirbe. Yekitya Evropa'ya spaha pasaran li listere kiraven teröristede tomarkir. Veziren derve yen velaten endam li yekitiye Evropa'ya li roca penşemi 2002 seduni u yeke kanuna paşin lider hek tomarkirina na ve spaha pasaran li listere kiraven teröristi ya ve yekitiye li hefkirin. Ev bir yara siyasi li dema kombuna veziren derve yen yekitiye Evropa'ya li bacare Brüksele hatedan. Pekara gihandina çavkaniyen siyasi te çavrekirin ku li rocembede rekaren yasayı u erekirina fermiya ve bir yare betevafkirin. Velaten endam li yekitiye Evropa'ya çendem cimeran beri Niha katalog eknu li dorpeçen bidici hecmarekes u da mezraven ser birecuma İran'e xistine vare çibiçekirine. Şirovekaren siyasi ve pengave binişaniyek bozede buna givaşen avnetevi bo ser pehkaten evlehi u serbaziyen İran'e diyesi binin. U liser ve baveriyene ku tomarkidina spaha pastaran li listere kiraven teröristi likare encamen abori siyasi u yasayiyen berfire li peyhre bine. Yekitiye Evropa'ya ve ki bertekeke lidici kuştina xenişandıran bastaren riçma İran'e xis listeye rexistinen teröre. Nunera bilin a siyaseta derve u evlehiye ya yekitiye Evropa'ya kacakallase got pergale ku bihezaran xelke xedikuce daviyaxe amade dike. Bive bilyarere pastaren İran'e ketin heman asta el-Qaide u Daişe. Digori amaren saziyen mafen mirovan di xenişandanen meha kanuna peşin u kanuna paşinde zedetiri 6000 kesatine kuştin lehinek çavkani dibecin dibe ku ev hecmar bigihe 2500 ciheladin ve deseladaren İran'e ciberi destupexa ledane hevşin xadidin. U hinik alici divazinci avaşelu mahsiyan bigirin. Vezire Karender ve ye İran'e ebas Erakşira gihanku hözen vancibo bersivdayne amadane Erakçı deyro serdana Türkiye ker. Vezire Karender ve ye Türkiye Hakan Fidanci diyarkirku Türkiye cibo çare serkirna ve krize bireye diyaloge amadeye alikariye buke. Serokomare Türkiye Recep Tayyip Erdoğanci bere gotibu ev biçaveki ereni li senaryoye midaksele eder ve ya liser İran'e nanerin.
این مردم که خودشون شاهد این همه دیکتاتوری و ظلم و ستم بودن از طرف این دو حکومت، حالا دوباره به دنبال یک فرد بگردند. مردم به نظر من حکومتی غیر از رژیم پهلوی و حکومتی غیر از رژیم جمهوری اسلامی میخواند، حکومتی که اونها با نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشند، حکومتی که دموکراتیک باشه و سکولار باشه. این در آقای رضا پهلوی دیده نمیشه، به ویژه که الان در این جزوه‌ای که منتشر کرده، فکر میکنم اسمش اگه اشتباه نکنم دوران اصرار هست، هیچ مسئله ای از آزادی و دموکراسی و اینها نیست. به ویژه محتوای این دفترچه برای ملیت های ایران یک مسئله بسیار جای نگرانیه. در چه شرایطی حاضر میشین ائتلاف بکنید؟ ببینید، مسئله ما ملیت های ایران و به ویژه مردم کرد، خواستهای ما ورای اینکه از خارج چطور برای ما تصمیم میگیرند، چی رو به وسیله رسانه های گروهی میخواهند به کرسی بنشانند، ورای اینه که خواست ما مشخص و روشنه. هر کسی، هر حکومتی که تو تهران بنشینه، اگر خواستهای این ملیت ها را برآورده نکنه، اولا اتحاد به وجود نمیاد، دوم این که مردم نمیتونن در اداره کشور و مناطق خودشون اختیاراتی داشته باشند. بنابراین دلیلی وجود نداره اینا قبول بکنن. حالا فرض کنیم یک نیروی خیلی نیرومندی مثل آمریکا یکی را میاره مینشونه رو تخت سلطنت مثل آقای پهلوی، ولی این به معنای این نیست که مردم این را قبول دارن. من فکر میکنم آینده ایران اگر بخوایم در صلح و آرامش باشه و این تجربه های زمان پهلوی و زمان جمهوری اسلامی را دوباره آزمایش نکنه، بایستی مردم در اداره کشور شریک باشد، نه اینکه یه نفر یه گروه بیاد بنشینه بقیه را دوباره به حاشیه برانه. یعنی فکر میکنید که اونها دارن بقیه رو به حاشیه میرونن؟ یعنی اینطور دارید میبینید من این جریان رو؟ از محتوای این جزوه‌ای که مطالعه کردم نه شک ندارم، مطمئنم اگر در این چهارچوب آقای رضا پهلوی برگرده یا هر کسی دیگری، مردم ایران به ویژه ملیت‌های ایرانی چیزی به جز آنچه در زمان سلطنت پهلوی و زمان رژیم جمهوری اسلامی به دست آوردن به دست نخواهد. Have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه
ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن، جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما گذار این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. ما حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سرتا شهید گلی چیای برزا بزگنی دری بهارا شهید گلی چیای برزا بزگنی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا جای گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دجمن لاستی زبونا شهید ما مستیفر بونا شهید ما مستیفر بونا شهید تنیا یک جستیا شهید تنیا یک جستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا
شهید بوزامي درال جارقي وكفنا لي براب بارقي شهید بوزامي درال جارقي وكفنا لي براب بارقي بدواها ناسا بدوا زربيدو موخينا قاشي رجاينا وقو بدواها ناسا بدوا زربيدو موخينا قاشي رجاينا وقو ويسكفا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا ويسكفا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا سندم بوسنگري ليدا مزراوي بردنا داوا هتاكو ماوي سندم بوسنگري ليدا مزراوي بردنا داوا هتاكو ماوي خطرا بقطرا خوين ونكم طولت بسين لدوش مناكم خطرا بقطرا خوين ونكم طولت بسين لدوش مناكم شهيد 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 شهيد
شهید خوێنی نەڕێژێ تاکو گەلتاڵی نەچێژێ تاکو گەلتاڵی
صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوی. ما را از اعدام نترسانی، از کشتن نترسانی، از سوزاندن نترسانی. ما را سال هاست که کشته اید، سوزانده اید. این ما سال هاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سال هاست که مرگ خود را در مشت می فشوریم. شما برای غارت هرچه بیشتر ما چاره ای جز کشتن و سوزاندن ما نداشته و ندارید و ما برای فروپاشی شما چاره ای جز تن سپردن به مرگ و آتش نداریم. پس بکشید ما را، بسوزانید ما را، اما همزمان به خاکستر ما نیک بنگرید که از میان خاکستر ما جوانهایی سر بر می آورند که زبانشان زبان دیگری است و شما با همه یال و کوپالتان نه که درکی ما نداشته و ندارید، به دست همانان زودا به گور خود کنده خود سرنگون می شوید. اینها که من نوریزاد می گویم هیچ تهدید نیست. صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر می شنوید. ما سوختگان به جایی رسیده ایم که ترس از ما می ترسد. باور ندارید؟ پس بکشید ما را، بسوزانید ما را. جوانهای برخاسته از خاکستر ما برای سرنگونی شما دورخیز کرده‌اند. این شعار نیست، تهدید نیست، سرنوشت محتوم و شایسته شمایانی است که تا توانسته اید از ما غارت کرده اید، ما را سوخته اید، آبروی ایران و ایرانی برده اید. اگر نمیدانید بدانید ما ایرانیان زنده تر از آنیم که با هزار بار مردن از پا درآییم. باشید و تماشا کنید. محمد نوریزاد.
Daxuyaniya Hizba Demokrata Kurdistan Îranê PDKI liderhek biryara Yekîtiya Ewropayê bona bî terorîst nasandina Sipaha Pasdarana rejîma Îranê. Yekîtiya Ewropayê piştî çend salan nîkaş û nirxandin li ser bî terorîst nasandina Sipaha Pasdaran, di dawiyê de roja penşeme nehêre bendane, vezîrên derve yên vê yekîtiyê biryar dan ku Sipaha Pasdaran bişin nav listeya rehistinin terorîstî de. Diyare ku bere jî Welatên Amerîka, Kanada, Avustralya, Litwanî, Ekwador û Paraguay jî Sipaha Pasdaran bî tevawî hîstîbûne, nava listeya rehistinin terorîst de. Her wisa Erebistan, Behreyn û Arjantînê jî Sipaha Quds, baska leşkeriya derveya Sipaha Pasdaran hîstîbûne nava listeya terorê de. Ew biryara Yekîtiya Ewropayê, ku helwest û biryara 27 welatên endamên nava Yekîtiya Ewropayê de ye, vekî bertekli derhek tepe serkirîna bî xwîna serhildana şelkê Îranê dî nerazîbûnên meha beframbardê ye, ku bî hezaran swê nîşanderên nerazî, bî çekan hatîne kuştin û jiyana wan jî wan hat standin. Sipaha Pasdaran, ku piştî demeke Kurd jî serkeftina şoreşa gelen Îranê, di sala 57 de bî fermana Xumeyni ji bo parastina şoreşa İslamî hate damezrandin. Bî direjahiya 47 salên destîlatdariya rejîmê de dî tepeserkirîna hemû nerazîbûn û swê nîşandanên navşweyî yên Îranê de rolek sereke lîstî ye. Her wîsa li derveyî wêla çî sedan kes jî dijberên siyasî yên rejîmê teror kirîne. Sipaha Pasdaran yek ji wan hêzên sereke bû ku piştî fetwa û fermana Xumeyni êrişî Kurdistanê kir û sedan trajedî, komkujî û hezaran cinayet û tawan li Kurdistanê afîrandin. Newroza xwînîna Sineyê di sala 58 de êriş û dorpêça 24 rojana bajarê Sineyê, kuştin û birindarkirina hezaran kesan jî xelkê vî bajarî. Her vî hakirkirin û komku jî li gundên karne û kelatan û şevîtandin û kawilkirina dehan gund û deverên din û koçberkirina şelkê dinên Kurdistanê, tenê beşek jî karnameya terorîstî ya Sipaha Pasdaran li Kurdistanê, di salên destpêkî yên damezrandina wê re hîstinê ye. Di direcahiya 47 salên çalakiyên Sipaha Pasdaran de, para herî mezin jî terorîzma devletî ya Komara İslamî ya Îranê û Sipaha Pasdaran ber Kurd û tevgera Kurdî keftî ye. Di nav tevgera Kurdî de jî bî taybetî Hizba Demokrat. Hizba Demokrat û tevgera Kurdî 47 salên li xeta pêşîna şerê li dî jî vê rehîstina terorîstî de ne. Sipaha Pasdaran bî biryara berpirsên herî serveyên Komara İslamî, li Vîyenê li ser masaya gotûbêje Dr. Abdulrehiman Kasimlo, sekretêrê giştî ve hizbê, û her wîsa li Berlîna Almanê, di restorana Mikonosê de Dr. Sadik Şerefkendi, sekretêrê giştî ve hizbê, digel endamên şanda Hizba Demokrat, teror kirin. Cinayetên Sipaha Pasdaran tenê bî tepeserkirina şelkê navsweyî Îranê re sînordar nabe. Belku li derveyî sînorên velat jî bîreya Sipaha Quds, û bî damezrandin û piştîvanîkirina gelek rehîstinên din vek Hizbullaha Lubnanê û bî dest deverdan di karûbarên navsweyî yên velatên herêmê de, rasterast di kuştina sedan hezar kesan de berpirsiyare û bûye sedema koçberbûn û derbederbûna milyonan kesan jî velatên wan. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, tevî pêşwazîkirin jî biryara Yekîtiya Ewropayê, bona bî terorîst nasandina Sipaha Pasdaran, di vê baweriyê de ye, ku ew biryar her çikas dereng jî hatî bedane, biryarekî rast û biçî ye. Di vê ember bî rojen ku hemû ev kesên ku fermandar û encamdarên sereke yên kuştin û komkujiya şelkê bi destîlat û bêberevanê Kurdistan û Îran û welatên herêmê bûne biçin. Û di vê ev kes li dadgehên navsweyî û navneteveyî de li gorî cinayetên swê bigihîcin, sîzayê cezayên swê. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, desteya karegirî dehê li bendanê 1404. بندر عباس بلوار معلوم نیست چی بود، پهواد بود، موشک بود، نمیدونم چی بود، زد دیگه بالا. از اونجا پرتاب شده. آره دیگه اونو زدن، ماشین یه خیابون دوتایی، یعنی 27 متر 50 متر افتاده.
تکنولوژی بود نقش کرد. Eğer êrîş û şer navbera Amerîka û Îranê wêne û bênaşerlê rojhilata navraz zêdetir bûye, devletên Yekbûyên Amerîka dîvan rojanda xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dixuleka Davîdê li hevkirinek çênebe û serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê êrişî baregeyên supaya paslarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navendên mûşekên balîstîk û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamê de pergal hildiveşe û Îran ber bi demokrasiyê ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xênerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tenas kirin. Amerîka bi hêzeke mezin midaxile dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojhilata navîn kêm bike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilweşîna sistîmê û birêvebirîna leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ji ber xenîşandanan lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birêvebirînekê leşkerî ya cî supaya pastarana Îranê pek te verava kirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û Çîranê xwe dike. İranê eşkere kiriye ku tiliyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikare li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xwe baregeyên Amerîkayê yên li Qeter û Behreyne û binesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayîn kirîna kenda ve İran dikare tengava Hurmuzê mayîn bike. Cîsedî bîstê îxraçata gaza xêzayî û cîsedî bîst nefta çihanê divê tengavere derbastî be. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya çihanê û bîhayê nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şera Amerîkayê. İran dikare birêya êrişên bikom em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde ji bo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezîn. Hilweşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezîn e ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din ji bo parastina xwe bikevin, nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezîn û koçberî çêbibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî birekûpek hêza xwe ya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendên leşkerî yên Amerîkayê li rojhilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeydê ya Qeterê hezar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîrhilgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Dina ve filoyê de sê keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda Îranê û got, eger li hevkirîn çênebe, êrişa bêdê gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha pastaran li lîstê rehkiraven terorîstê de tomarkir. Vezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derheq tomarkirîna navê spaha pastaran li lîstê rehkiraven terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirin. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pêkara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirin ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryarê bêtevavkirin. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çendem cîmêranberî Niha, katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û da mezraveyên ser birêcima Îranê xîstînevarê çi biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê binîşaniyek bo zêdebûna gîvaşê navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihêsî binin. û li ser vê baveriyê ku tomarkirîna spaha pastaran li lîstê rêkiraven terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîre li pêxre bine. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xwe nîşandiran, bastarên rîçma Îranê xîst lîsteyê rexîstînên terorê. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê Kacakallasê got, pergalê ku bi hezaran xelkê xwe dîkuce, daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Digorî amarên saziyên mafên mirovan, dî xenîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcîn dibe ku ev hecmar bigîhe 2000 cihêla din ve deseladarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xedîdîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrê karên derve yê Îranê Ebas Eraqçî ra gihan ku hêzên van ji bo bersîvdayînê amade ne. Eraqçî deyro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrê karên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina vê krîzê birêya diyalogê amadeyê alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan cî berê gotî bû ev bi çavekî êrênî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn.
مردم که خودشون شاهد این همه دیکتاتوری و ظلم و ستم بودن از طرف این دو حکومت، حالا دوباره به دنبال یک فرد بگردند. مردم به نظر من حکومتی غیر از رژیم پهلوی و حکومتی غیر از رژیم جمهوری اسلامی میخواهند، حکومتی که اونها با نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشند، حکومتی که دموکراتیک باشه و سکولار باشه. این در آقای رضا پهلوی دیده نمیشه، به ویژه که الان در این جزوه‌ای که منتشر کرده، فکر میکنم اسمش اگه اشتباه نکنم دوران اصرار هست، هیچ مسئله از آزادی و دموکراسی و اینها نیست. به ویژه محتوای این دفترچه برای ملیت‌های ایران یک مسئله بسیار جای نگرانیه. در چه شرایطی حاضر میشین ائتلاف بکنید؟ ببینید، مسئله ما ملیت‌های ایران و به ویژه مردم کرد، خواستهای ما ورای اینکه از خارج چطور برای ما تصمیم بگیرند، چی رو به وسیله رسانه‌های گروهی میخواهند به کرسی بنشانند، ورای اینه که خواست ما مشخص و روشنه. هر کسی، هر حکومتی که تو تهران بنشینه، اگر خواستهای این ملیت‌ها را برآورده نکنه، اولا اتحاد به وجود نمیاد، دومی که مردم نمیتونن در اداره کشور و مناطق خودشون اختیاراتی داشته باشند. بنابراین دلیلی وجود نداره اینا قبول بکنن. حالا فرض کنیم یک نیروی خیلی نیرومندی مثل آمریکا یکی را میاره مینشونه رو تخت سلطنت مثل آقای پهلوی، ولی این به معنای این نیست که مردم این را قبول دارن. من فکر میکنم آینده ایران اگر بخوایم در صلح و آرامش باشه و این تجربه های زمان پهلوی و زمان جمهوری اسلامی را دوباره آزمایش نکنه، بایستی مردم در اداره کشور شریک باشند، نه اینکه یه نفر یه گروه بیاد بنشینه بقیه را دوباره به حاشیه برانه. یعنی فکر میکنید که اونها دارن بقیه رو به حاشیه میرونن؟ یعنی اینطور دارید میبینید؟ من از محتوای این جزوه‌ای که مطالعه کردم نه شک ندارم، مطمئنم اگر در این چهارچوب آقای رضا پهلوی برگرده یا هر کسی دیگری، مردم ایران به ویژه ملیت‌های ایرانی چیزی به جز آنچه در زمان سلطنت پهلوی و زمان رژیم جمهوری اسلامی به دست آوردن به دست نخواهند آورد. Have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه
ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن، جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما گذار این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. ما حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سرتا شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دجمن لاستی زبونا شهید ما مستیفر بونا شهید ما مستیفر بونا شهید تنیا یک جستیا شهید تنیا یک جستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا
بوزامي درا لجارقين وكفنا لي برا ببارقين شهيد بوزامي درا لجارقين وكفنا لي برا ببارقين بدواها ناسا بدوا زربيدو موخينا قاشي رجاينا وقو بدواها ناسا بدوا زربيدو موخينا قاشي رجاينا وقو ويسكفا كيتك وبخولا لري كردستان بوبا فرفولا ويسكفا كيتك وبخولا لري كردستان بوبا فرفولا سندم بوسنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتا كماوي سندم بوسنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتا كماوي خطرا بقطرا خوين ونكم طولت بسين لدوش مناكم خطرا بقطرا خوين ونكم طولت بسين لدوش مناكم شهيد 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 شهيد
شهید خوێنی نەڕێژێ تا شهید خوێنی نەڕێژێ تاکو گەلتاڵی نەچێژێ تاکو
you